बहुत अच्छा डिस्कशन होगा आज, और आप लोग सब थोड़ा पार्टिसिपेट भी कीजिएगा, आपका प्रश्न पूछिएगा, सो बहुत मजा आएगा। और हम लोग आज और एक चीज भी करेंगे कि ये जो हमने सैटरडे से संडे को शिफ्ट किया प्रोग्राम, इसमें सुविधा कितना हुआ या असुविधा हुआ, ये भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे आप लोगों से। आप लोग चैट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप लोग कोई फ्रेंड्स क्लासमेट सब ज्वाइन कर पा रहे हैं या उनको दिक्कत हो रहा है। So we are already seeing that we have crossed 60 participants, so that's very good. So उम्मीद है कि हर जीवन यात्रा का एपिसोड की तरह इस बार भी हम लोग का अच्छा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ज्वाइन करेंगे। So Pankaj, over to you while we continue our conversations in Jiban Jatra. Okay. Good evening, sir. Voice? Can you hear my voice? Speaking. Yes, voice. Play more voice. শুনি আছো পংকজ দা। So पंकज का म्यूट हो गया क्या? 15 साल पहले हुआ था। ओके, और तब अनन्या कलकत्ता आई थी, और कलकत्ता में उसका सपना, समझो एक लड़की जो गुवाहाटी वाली कोलकाता ताही गल और इमान बिग ड्रीम देश विदेश भ्रमण करिब लागे, है ना? So that is what Ananya used to tell me, and Ananya was very confident that she will do it, and let us hear about it. So Pankaj, you are now available now, I think. We can see you, but we cannot hear you. Yeah, yes, I'm available. Due to some network issues, Okay. I could not get connected. Can you hear my voice? Yes, very clear. Okay, নমস্কাৰ সকলোলৈ। হয়তো মই কেতিয়াবা নেটৱৰ্ক ইস্যু হ'ব পাৰে, কাৰণ মই এনেকুৱা এটা জায়গাত আছো য'ত ভাল নেটৱৰ্ক নাই। তথাপি সকলোলৈ মই স্বাগতম জনাইছো সকলোলৈকে আমাৰ জীৱন যাত্ৰা আজিৰ খণ্ডটিত। আমি আজিৰ খণ্ডটিত আমি আলোচনা কৰিম বিদেশত পঢ়া শুনা কৰা সম্পৰ্কে বিভিন্ন বিষয়। আজি আমাৰ মাজত এনে এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত আছে, যি বিদেশত পঢ়া শুনা কৰা ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা আৰু দিহা পৰামৰ্শৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায়। গতিকে তোমালোকৰ যিসকলৰ বিদেশত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ মন আছে, বিদেশত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মন আছে, বা বিভিন্ন কাৰণত বিদেশত চাকৰি কৰিবলৈ হওক বা কিবা গৱেষণা কৰাৰ কাৰণে হওক বা ইন্টাৰ্নশ্বিপৰ কাৰণে হওক যোৱাৰ ইচ্ছা আছে, আজি আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি অনন্যা সেন শৰ্মাৰ লগত আপোনালোকে আলোচনা কৰিব পাৰে আৰু প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। অনন্যা সেন শৰ্মা এগৰাকী কেৰিয়াৰ কাউন্সিলৰ, এটি অভাৰচিজ এডুকেশ্যনেল কনচালটেঞ্চিৰ লগত জড়িত, আৰু এই কনচালটেঞ্চিটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰে বিদেশত পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে তোমালোকৰ যদি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন আছে বিদেশত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ, আশা ৰাখিছো আজি তোমালোকে উপকৃত হবা, আৰু তোমালোকৰ মনত যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে বিদেশত পঢ়া শুনা কৰাৰ সম্পৰ্কে আজি সুধিব পাৰা চেট বক্সত। আৰু তাৰ আগতে মই অনন্যা সেন শৰ্মালৈ অনুৰোধ কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত নিজৰ জীৱন সম্পৰ্কে আৰু বিদেশত শিক্ষা গ্ৰহণৰ লগত জড়িত বিভিন্ন দিশসমূহৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ। Sure. Thank you, Pankaj. Thank you so much. মোৰ নাম অনন্যা, তো জানিব পাৰিছিলা actually, আৰু মই actually দিল্লীত থাকো, আৰু মই গ্লোবেল ৰিচ নামৰ এটা অভাৰচিজ কনচালটেঞ্চিৰ লগত জড়িত।
বহুত বছৰ হ'ল মোৰ কাম কৰিবলৈ তাতে সো মই 2010 জইন কৰিছিলোঁ এণ্ড এতিয়া মোৰ মাজে অলপ ব্ৰেক লৈছোঁ আকৌ মই ঘূৰি আহি কোম্পানীৰ লগত কাম কৰি আছোঁ Actually, my dream start hoise jetia মই স্কুলত আছিলোঁ. I was like class 7, class 8. My teacher asked me, মোক teacher সুধিছিলে কি তুমি কি কৰিব বিচাৰা? মই ক'লো মই actually travel কৰি ভাল পাওঁ. So my teacher ক'লে no Ananya, traveling is not a career. Traveling to career নহয়. বেলেগ কিবা চুজ কৰা মই কৈছো মেম মই বেলেগ কি চুজ কৰি মই একো গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিসত যোৱাৰ ইচ্ছা নাই কিবা এনেকুৱা জব মোৰ না মই ইমান ভাল নাপাওঁ মই ট্ৰেভেলিংটোহে ভাল পাওঁ তাৰপিছে মই ভাল ভাবিলো এয়াৰ হোষ্টেছ হোৱাটো ভাল হ'ব দ্যাটছ আ কেৰিয়াৰ and that was a booming industry বহুত ফেমাস হৈ আছিলে কেৰিয়াৰ এজ আ এয়াৰ হোষ্টেছ বহুত নতুন নতুন ফ্লাইটছ ওলাইছিলে তেতিয়া but actually আমাৰ সোসাইটিতে ইমান এয়াৰ হোষ্টেছটো ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই মানুহে ইমান ভাবা নাই মানুহে এয়াৰ হোষ্টেছটো এজ আ কেৰিয়াৰ হিচাপে সো মোৰ ফ্যামিলি অলপ ডাউট কৰিছে কি নাজানো কি হ'ব তাইৰ ভালকে কিবা কৰিব পাৰিব না নাই এয়াৰ হোষ্টেছটো ইমান আমি শুনা নাই নাজানো আমি কোনো আমাৰ ফ্যামিলিত নাই এনেকুৱা পিছে মই কৰিলো ফ্ৰেংকফিন কোৰ্স কিবা ওয়ার্কআউট নহল আকৌ ঘূৰি আহিলো গুৱাহাটীত গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিলো গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰাৰ লগে লগে মই এটা চাকৰি পালো এণ্ড মোক বছে মোক ক'লে কি চোৱা অনন্যা আমাৰ এটাই ক্ৰাইটেৰিয়া you have to travel you cannot say no I said are you serious this is what I wanted thank you this is what I wanted so bosse kole are you sure I mean you can travel I said yes মই travel kori paru I mean I like traveling then that's how actually my day started so tetia pora iteloke moi ei same consultancy logot asu agency logot asu and I'm working very happy আমি বহু স্টুডেন্টস পঠাইছো বাহিৰত নিজে বাহিৰত গৈছো ফুৰিবলৈ আমাক ইউনিভাৰ্সিটি মাতে বাহিৰৰ পৰা চাবলৈ ইউনিভাৰ্সিটিটো চাবলৈ কেম্পাসটো কেনে চাবলৈ ষ্টুডেন্টৰ লগত ইন্টাৰেকশন কৰিব মাতে সো বহুত অষ্ট্ৰেলিয়া নিউজিলেণ্ড সিংগাপুৰ বহুত ঠাইত ফুৰিলো বহুত ইউনিভাৰ্সিটি গৈছো তাতে কোৰ্স কেম্পাস সব চাইছো the way of living culture everything so it's really a good opportunity june bahir pore bisare not necessary tomata poisa bahut enuka ase amar student recently eta case hoise amar logot amar eta student logot all of financial to thik no hoy financial background all problem ase so actually he applied for scholarship and he got around 1.2 crore scholarship and he is going to UK go as for higher studies and entire education thoka mela khwa everything is sponsored everything is given by the government and he got a scholarship so that's the thing amatat bahut enuka mane student ahe jo financial background iman strong no hoy ba jone পড়াশোনাত bahut bhal কিন্তু opportunity পোৱা নাই আমি সবে হিহতে scholarship entrance exam দিয়ে crack কৰে ভালকে and then হিহতে গুছি যায় বাহিৰত পঢ়িবলৈ it's really not I mean these days things are not so tough ইমান টাফ নহয় আৰু মানে ড্ৰিম থাকিলে you can go abroad so হয় আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কি স্কলাৰশ্বিপ আছে বাহিৰত পঢ়িবলৈ কেইটামান উল্লেখযোগ্য স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে ক'ব নেকি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক okay yes আছে বহুত আছে actually government আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে বহুত স্কলাৰশ্বিপছ দিয়ে collaboration with the university like UK লগত বহুত এনেকুৱা great scholarship আছে British Council scholarship আছে Commonwealth scholarship আছে কিন্তু হা অলপ মানে criteria টো high হয় percentage বেছি হ'ব লাগে like suppose if a student is going for bachelor degree যদি bachelor কাৰণে গৈ আছে তাই so his class 12 percentage should be like around 90s above 90s to 95 okay so suppose the person is going for a master's degree so bachelor degree percentage also like 85 above hobo lagibo and the speaking quality English speaking quality should be good because apuna English exam thake IELTS bli ko ami IELTS TOEFL PT hetu crack koribo lagibo with good percentage jodi English to jodi bhal hoy aru jodi tomar percentage bhal
बहुत scholarships enuka ase for different country. Our government has also like they have a collaboration with those countries and those university. They have a thing, but they also have their own criteria too. Yes. I think মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব খোজো প্লিজ no, please go ahead. মই এইখিনি এটা কথা ক'ব বিচাৰো ইয়াৰ যিটো IELTS পৰীক্ষাৰ কথা কোৱা হৈছে পৰীক্ষাটোত 4টা ভাগ থাকে ইয়াৰ কোৱাৰো পৰীক্ষা হয় লিখাৰ পৰীক্ষা হয় শুনাৰ পৰীক্ষা হয় আৰু পঢ়াৰ পৰীক্ষা হয় গতিকে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো গতিকে ইংলিশ কোৱা ইংলিশ পঢ়া ইংলিশ লিখা আৰু ইংলিশ শুনা গোটেই কেইটাতে ভাল স্কোৰ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে IELTS পৰীক্ষাত ভাল পাৰফৰমেন্স হোৱাৰ আশা থাকে গতিকে এতিয়াৰ পৰা মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছো গতিকে ইংলিশ কোৱা ইংলিশ পঢ়া লিখা ইংলিশ শুনা গোটেই কেইটাতে যাতে সমানে গুৰুত্ব দিয়ে ধন্যবাদ Yes sir Jashankar sir you wanted to say something Yeah, thank you. Just a minute. Sorry about that. One request which was there was Pankaj, because he knew that Ananya's dream traveling asile he nije ulai gol traveling kore gola. So he is already outside and traveling. So nice to see that. Thank you. So Ananya, you have motivated Pankaj also to travel. So I'm sure Yeah, there are many. That's really great. Yeah, I'm already a passionate traveler, and most of the time you'll see me traveling only. That's good. That's great. You know So that. I'm also putting a question for the students. How many of you love to travel? Then you will know. I wanted to know one more thing. In fact, few more things, Ananya. Sure. This English, you know, that you have to be good in English. In Hindi, English में अच्छा होना पड़ेगा. इसका रीजन ये भी हो सकता है क्या क्योंकि उनके क्लासेस इंग्लिश मीडियम में होते हैं Yes. इसीलिए लगता है कि दे वांट कि स्टूडेंट्स इंग्लिश में अच्छे हैं तब उनको कॉलेज करने में क्लास करने में इजी होगा जो पंकज ने भी बोला लिखने जानना पड़ेगा बोलने जानना पड़ेगा सुनना जानना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना जानना पड़ेगा you know you have to learn how to read write speak and understand Yes, absolutely. Those are English speaking country. इसलिए इंग्लिश बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ के इंटरेक्शन में इंग्लिश ही ज्यादा यूज होंगे बट हैविंग सेड दैट लाइक तुम्हें অসমীয়া ক'ব পাৰে okay অলপ চলপ ক'ব পাৰো That's good. No, actually, countries like Singapore, Thailand, সিহঁতে English speaking to ইমান preference নকৰে, but then English পৰীক্ষাটো দি গলে ভাল হয়. Otherwise, English IELTS to ইমান necessary নহয় for countries like Singapore and Thailand, and Malaysia. But yes, but we still say students to go for IELTS. আৰু country like Germany, সিহঁতে অলপ গুৰুত্ব দিয়ে German language. তেতিয়া in that case কি হয় মানে ষ্টুডেন্টৰ জাৰ্মান বেসিক ল্যাঙ্গুৱেজ শিকিব লাগে ইংলিশটো ইমান নহয় so english to actually popular হয় for US UK Australia New Zealand these countries Canada yes so English speaking countries and also because our students all live in remote areas do you think if they read English newspaper daily loudly and use simple English sentences every day. Do you think they can improve their English? Yes, they can. Actually, this is like what we have done in our days, those days, when reading newspapers and all those stuff. But these days, what happened, we say student to listen. Because if they listen, they actually can relate to it and see English movies which have a translations going on. So that, you know, translations or the subtitle coming up, they can actually understand what they're saying. So that way they can do. Otherwise, you know, all the English exams,
তাতে কি হয় ষ্টুডেণ্টছে একচুৱেলি কোৰ্চ কৰিব পাৰে ইটছ এ ফ্ৰী ক্লাছেছ থাকে ইংলিছৰ কাৰণে চ' ইমান প্ৰব্লেম নহয় তুমি গৈ তাতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব বুকছ পাবা তুমি আৰু তুমি ফ্ৰী ক্লাছ ল'ব পাৰা দে উইল গিভ ইউ ক্লাছেছ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা ঘৰত আহি তাৰপিছত তুমি ইংলিছ পৰীক্ষা দিয়া তো ইমান মানে আজিকালি প্ৰব্লেম নহয় ইংলিছটো ইমান কৰা very important point কলে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে প্ৰেক্টিছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে ইভেন ভাল ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে ভাল ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে এবছলিউটলি ভাল কথা কলে IELTS actually কি হয় টাইমিংটো মেইনটেইন কৰিব লগা হয় because you have to complete the paper within 60 minutes and it's a long paper so 60 মিনিটৰ ভিতৰত তোমাক গোটেই কোৱেশ্চনটো তোমাৰ এনসাৰ দিব লাগিব এনেকুৱা আৰু টাইম মেইনটেইন কৰি ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব ओके एंड और एक चीज आपने बताया कि अभी जो पढ़ रहे हैं क्लास 10 में क्लास 11 क्लास 12 और कुछ बच्चे हैं जो क्लास 8 में भी हैं सो आप थोड़ा बता सकती हैं कि ये क्या हर क्लास में अच्छा मार्क्स ले आना पड़ेगा कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में ओके ऑब्वियसली थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स 60% होल्डर हैं मतलब सपोज तुम्हारा परसेंटेज तो 60% হয় তুমি ডেফিনেটলি 60 ওপৰতে বিচাৰিবা ফাৰ্স্ট ডিভিজনটো সবে বিচাৰে ম্যাক্সিমাম কি হ'ব 55 তলত 55 লৈকে আহিব পাৰা যদি বেসিক বুজি বহুত খারাপ হয় তোমাৰ কিবা প্ৰবলেম হৈ গল এক্সাম দিবলৈ ভাল নাই তোমাৰ মানে অলপ উল্টা পুল্টা হলো 55 so 55 লৈকে 65 লৈকে স্টুডেন্টস টুডে পার্সেন্টেজ পায় সিহঁতৰ কাৰণে গেটিং এডমিশন ইজ নো ইজি ইটস গুড ঠিক আছে below 55 হলে অলপ প্ৰবলেম হৈ যায় but still তাতেও বহুত এনেকুৱা প্ৰবলেম solving tactics আছে আমাৰ তাত like you can go for a foundation course pathway courses মই পিছে বুজাই দিম বস্তুটো কি হয় so 55 above percentage to maintain ৰাখা বহুত দৰকাৰ বহুত important ओके আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ কিবা কৰিব লাগে না extra activities to actually thaka bhal আমি মেনশন কৰি দিও স্টুডেন্টস এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ এডমিশন টাইমত ইউনিভাৰ্সিটি এটো তাতে তুমি যদি ইউনিভাৰ্সিটি যাবা তেতিয়া তোমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব বহুতে ক্ৰিকেট খেলো ভাল পায় বহুতে সিঙ্গিং ডান্সিং ভাল পায় so those things will help in the university admissioner কাৰণে তাতে একো মানে ৰোল নাই but ইউনিভাৰ্সিটি গৈ তাতে মানে তোমাৰ বহুত ভাল হ'ব বস্তুটো very good কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি ৰাখা ভাল থাকিলে ভালে হয় প্লাস পয়েন্ট okay so cooking dancing singing anything can be anything cooking dancing singing drawing painting yes drawing anything cricket football sports any sports physical activities okay any activity hobby হলে ভাল হল আৰু মোৰ আরেকটু প্রশ্ন আছে these children should they also get working experience practical internship কৰিব লাগে before that during the school high school কিবা লাইব্ৰেৰীতে কাম কৰিলে কি social worker কাম কৰিলে is that a good idea yes absolutely বহুত ভাল হয় যদি তুমি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ লগত তোমাৰ যদি এনেকুৱা এক্সট্ৰা প্ৰফেশনাল এক্টিভিটি या ইনভলভমেন্ট থাকিলে বহুত ভাল হয় লাইক working in a library as a part time or maybe anywhere any part time jobs which you are doing while studying it is বহুত ডাঙৰ এটা প্লাস পয়েন্ট because that will also help you to get admission in that particular field suppose তুমি যদি এতিয়া class 12 arts or তুমি class 12 কৰিলা you say you want to go for a bachelor degree in maybe English or maybe any journalism or any field so this suppose তুমি তোমাৰ যদি লাইব্ৰেৰী তুমি কাম কৰিছা আগতে তোমাৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তাতে গৈ তুমি লাইব্ৰেৰীত কাম কৰিব পাৰা because তাতে গৈও তোমাৰ পাৰ্ট টাইম জব অপচন থাকে বহুত ষ্টুডেন্টে 20 আৱাৰ্স পাৰ্ট টাইম জব কৰে and they earn pretty good at least তোমাৰহতৰ কি কয় পকেট মানি টো ওলাই যাব so tate goi tomar library kam kora para you can show your experience and that will really help more to girl she went to Canada September
8 লগত এই স্বচ্ছ ভাৰত campaign হৈছিলে না, so she used to clean the school, sweeping কৰিবৰ কাম কৰি আছে। সেই first weeker university কাম পালে in the garden for cleaning the garden. Okay. Very good point. So Yeah, that's a students, good thing. it is very important. Working experience or good value as a foreign colleges specifically. And another important factor which I wanted to know from Ananya, a working culture too. You know how ये जो आपने बताया ना 20 घंटा per week, you know 20 घंटा मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हम अपने जो एनजीओ है, सोशल जो वर्क करते हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ये अपने जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। Absolutely. या कोई नर्सिंग या हॉस्पिटल में जाके टेम्परेचर मेजर कर लिया, या उनका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, या उनको मेडिसिन दे दिया, या उनको थोड़ा क्लीन कर दिया, या बैंडेज कर दिया, या देखा हुआ, छोटे छोटे चीज अगर करते हैं तो उनको जो करियर में जाना है, जैसे नर्सिंग में जाना है या मेडिसिन में जाना है, तो वो वैसा काम के साथ सोशल काम में भी जुड़ सकते हैं। कोई टीचर बनना चाहते हैं, कोई गेम्स बनाना चाहते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स आर हियर जो मल्टीमीडिया गेम्स बनाते हैं, बहुत अच्छा गेम्स बनाते हैं, तो वो अगर वैसा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वैसा काम भी बहुत काम आता है, सो या लोकल रिपोर्ट लिखा उन्होंने स्कूल का, वो जो नोटिस बोर्ड में रिपोर्ट्स निकलता है, वो भी अगर लिखते हैं, वो उनका लिए बहुत अच्छा होगा उनका जॉब मिलने में। और जैसे आपने बोला कि पार्ट टाइम वर्क, एंड पार्ट टाइम वर्क में अच्छा पैसा मिलता है, there are students who earn the pocket money is good for their hostel fees and their food. हाँ, हॉस्टल फीस तो थोड़ा सा डाइसी है, बट देन यस फूड एंड एंटरटेनमेंट कॉस्ट आपका थोड़ा सा इधर उधर जाना, अपना खर्चा निकल जाएगा, अपना खर्चा निकल जाएंगे उनके। So that's very good. Okay. So Ananya, back to you. Pankaj. I have something to ask. কিছুমান কান্ট্ৰিয়ে পাৰ্ট টাইম জব এলাউ নকৰে ষ্টুডেণ্টখিনি, গতিকে মই অনন্যাক সুধিব বিচাৰিছো কোনকেইখন কান্ট্ৰিয়ে পাৰ্ট টাইম জব কৰাৰ কাৰণে এলাউ নকৰে ষ্টুডেণ্টখিনি, আৰু কোনকেইখন কান্ট্ৰিয়ে ষ্টুডেণ্টক পাৰ্ট টাইম জব কৰিব দিয়ে? একচুৱেলি আমাৰ যেনেকুৱা ছিংগাপুৰ একচুৱেলি ষ্টুডেণ্টছক এলাউ নকৰে পাৰ্ট টাইম কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু আমাৰ বহুত ষ্টুডেণ্টছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত কেম্পাছৰ ভিতৰত কাম কৰে, বিকজ এতিয়া একচুৱেলি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হেল্প কৰি দিয়ে, অলপ মেনেজ কৰি দিয়ে, বিকজ অবভিয়াছলি চব ষ্টুডেণ্টৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভাল নহয় ন, বহুত এনেকুৱা অলপ ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা যায়, বহুতে অলপ ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম থাকে, অবভিয়াছলি ইউনিভাৰ্চিটি জানে কোন মানুহ কোন ষ্টুডেণ্টে কেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে, so university help kori dia, but actually if we see technically Singapore allow nokore, but yes country kamar US kore, Canada kore, Australia kore, New Zealand kore, UK kore, mostly allow kore, all of keitaman country allow nokore, so mostly actually allow kore 20 hours per week with the classes is going on, and during the holidays it's 40 hours fortnight or 40 hours per week. This is for the holiday ones, like Christmas holiday thakibo, Easter, Good Friday holidays, semester break, eta full time koribo pare student. Sumi Das, you have raised your hand. Can you type your question? Sumi Das, তুমি তোমাৰ প্ৰশ্নটো টাইপ কৰি দিয়া, মই পঢ়ি দিম, আৰু অনন্যা Bhushan, Kazi Samuel, lot of people. That's nice, they're opening up. Yes, yeah, they have a lot of questions, I think. Yes, I love to travel for fun, maybe research too, etc. Oh yes sir. Okay, Sundar. Freelancing, not free launching. Where I'm not able to see the questions.
Anybody can read out the questions? Yeah, I can read out the questions. Okay. Okay. Where and what Uh, should I study and what exam should I give for becoming a scientist? Yes, there's a Vishwa question Bhushan. from Bhushan Deka. তেওঁ প্ৰশ্ন সুধিছে সায়েন্টিষ্ট হ'বলে কি where and study what কৰিব should I লাগে? study and what exam should I give for becoming a scientist? Scientist হ'বলে কি পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব আৰু কি পৰীক্ষা দিব লাগিব? Firstly, physics আৰু maths এটো তোমাৰ compulsory subject হ'ব আৰু physics আৰু maths তোমাৰ percentage টো বহুত ভাল হ'ব লাগিব actually class 12 ত because this I mean bachelor in physics because see scientist ৰ কাৰণে exactly এনেকুৱা আমাৰ engineering হ'ব engineering হ'ব বিচাৰিলে you can go for bachelor of engineering masters in engineering BTech MTech কৰিব পাৰা scientist হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ actually physics টো আৰু maths টো বহুত ভাল হ'ব লাগিব আৰু then you can actually think about trying the other prospective courses there are আৰু কেমিষ্ট্ৰিও পঢ়িব পাৰি ফিজিক্স বা কোনোবা যদি কেমিষ্ট্ৰিত কিবা ৰিসাৰ্চ কৰি সায়েন্টিষ্ট হ'ব বিচাৰে কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িলেও হ'ব বা that is again বিচাৰে বলে সায়েন্সৰ যিকোনো সাবজেক্ট পঢ়িলে সায়েন্টিষ্ট হ'ব পাৰি actually physics or maths আমি কো actually somebody who's going for ISRO maybe wants to work with DRDO ISRO and all those organizations somebody who wants to be in a medical field science field microbiologist and all these things then chemistry is the main subject chemistry is main subject again chemistry physics maths PCB নহয় PCM is the most important subjects you have to score at least more than 70 मेरा और भी कुछ सजेशन है आपको साइंटिस्ट बनना है आप कोई भी सब्जेक्ट से जा सकते हो आप साइकोलॉजी लेके भी जा सकते हो लैंग्वेज लेके भी रिसर्च कर सकते हो सोशल साइंसेस लेके रिसर्च कर सकते हो लॉ लेके रिसर्च कर सकते हो जैसे भूषण ने पूछा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप जरूर मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड से जा सकते हैं आप इवन फिजिक्स से जा सकते हैं आजकल क्या है मैकेट्रॉनिक्स भी है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बिनेशन सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप जो भी साइंस फील्ड से जा सकते हैं आप साइंटिस्ट बन सकते हैं आप सोशल साइंटिस्ट बन सकते हैं आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं आप लिंग्विस्ट बन सकते हैं सो anybody can join the research okay and you can do the research in India you can do the research abroad also how do you choose which subject first आप लोग को क्या करना पड़ेगा आपको कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा लगता है और कौन सा सब्जेक्ट आप अच्छा करते हो ओके दैट इज वन दूसरा चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप अपना करियर में जैसे अनन्या ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा तीसरा आप इंडिया में जितना पढ़ाई कर लिए आपको अगर लगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में अच्छा रिसर्च हो रहा है आप वैसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं मैं क्विकली आपको बोल दे रहा हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंजीनियरिंग साइड या टेक्निकल साइड में जाने के लिए ग्रेजुएट रिकॉर्डशिप एग्जाम होता है GRE ठीक है इसके माध्यम से आप मास्टर्स और PhD रिसर्च में जा सकते हैं और एक है GMAT की तरफ जाना जो मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज साइड वाले जो लिबरल आर्ट्स होते हैं उस लाइन पे जा सकते हैं आप हिस्ट्री में रिसर्च कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च सकते हैं एनवायरनमेंट लेके रिसर्च कर सकते हैं जियोलॉजी लेके रिसर्च कर सकते हैं ज्योग्राफी लेके रिसर्च कर सकते हैं डांस म्यूजिक you name it you can do research in anything Absolutely. so research is not associated only with science सब subject लेके आप research religion लेके research होता है Chicago University has one of the best theological research units in the world okay University of Chicago so there are a lot of scopes there is one more question अनन्या शायद आप अच्छा आंसर कर सकती हो हमको लग रहा है ये सारे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक ये मेडिकल सिस्टम में नर्सेस या मेडिकल अटेंडेंट्स
या स्पेशली ट्रेन्ड पीपल, इनका डिमांड बहुत बढ़ गया है। तो इसके बारे में, जैसे क्लास 10 के स्टूडेंट है तो 11-12 में क्या बायोसाइंस लेना पड़ेगा, ये एक सोच है। दूसरा है, इसके बाद क्या नर्सिंग वहां पे डायरेक्टली कोई कॉलेजेस इंटरनेशनल हैं जहाँ पे वो नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इंडिया में नर्सिंग पढ़ के वो बाहर जा सकते हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? ओके नहीं, एक्चुअली क्लास 12 के बाद भी जा सकते हैं, क्लास 12 के बाद भी जा सकते हैं। और नर्सिंग में जरूरी नहीं वो साइंस लेके पढ़ा है, तो वो आर्ट्स या कॉमर्स सेक्शन से भी हो सकता है। और आफ्टर क्लास 12 वो नर्सिंग 3 इयर्स का कोर्स होंगे, 4 इयर्स का कोर्स होंगे, डिपेंडिंग ऑन द लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज देते हैं 4 ईयर का कोर्स, कुछ यूनिवर्सिटी अपना कोर्स को 3 इयर्स तक रखते हैं। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उनको वहाँ पे नर्सिंग के जॉब करने के लिए, एंड देन कैन कम बैक। Very good. Excellent. Good. Thank you so much. I think there is somebody wants to become a teacher. Somebody wants to see, what if I want to go to Japan? What language should I use? More mobile to off. Okay. All right. Another student wanted to know whether I can get jobs in Nehu. So that was one question. And another student asked about startups. Okay. तो आप जापान के बारे में बोल सकते हैं कि जापान में जाने के लिए क्या जापानीज सीखना पड़ेगा जरूर? I'm sure जापान ऐसा कंट्री है, ज्यादा इंग्लिश में नहीं उन लोग विश्वास रखते हैं, सो दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, तो आपको डेफिनेटली बेसिक सीखना ही पड़ेगा। लाइक आई सेड, कुछ कंट्रीज का अपना अपना थोड़ा सा उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन्हें अपना लैंग्वेज ज्यादा, चाइना में भी उन लोग ज्यादा चाइनीज को प्रेफर देते हैं। तो आई थिंक जापान का भी ये होगा, दो एज अ एजेंट्स एज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम वर्किंग विद, वी डोंट डील विद जापान एज ऑफ नाउ। Yes, I guess. But I have one student in Japan. मेरा एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। Okay. ओके, और उसने इंग्लिश लैंग्वेज लेके अपना क्लास 12 तक पढ़ा, और पैरेलली वो जापानीज सीखती थी जापानीज एम्बेसी में। Okay. एंड बिकॉज ऑफ हर ड्राइंग स्किल्स, उसको जापान, दिस इज इन टोक्यो यूनिवर्सिटी, she got a full 100% scholarship for studying fine arts, and because she was good in Japanese, full 100% scholarship leke. That's really good. Very That's good. Hobby is very important. आप अगर आर्टिस्ट हैं, आप अगर जापान में जाकर पढ़ना चाहते हैं, जापानी सीखिए और जरूर कोशिश कीजिए। Obviously we can help you, give you more details. आप टच में रहिए तो हम जरूर हेल्प कर देंगे। एक्ट्रेस में बनना चाहते हैं, आज क्या हो रहा है अनन्या, आपको देख के कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है, कोई इंडियन आर्मी में जाना चाहता है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि अनन्या स्पेशलिस्ट है इंडिया से बाहर जाके पढ़ने के लिए। मैं आपका सबका आंसर करूंगा, क्वेश्चंस आंसर करूंगा, डोंट वरी। बट इसके पहले मेरा एक प्रश्न है अनन्या के साथ कि अभी लास्ट ये जो 2 साल पैंडेमिक में कौन कौन से कोर्सेज के ज्यादा डिमांड हुए हैं अब्रॉड में? किस ढंग के कोर्सेज? बहुत ही आई मीन नॉर्मल चीज है, जैसे कि पेंडेमिक में सबने ये चीज देखा है कि मेडिकल साइंस, नर्सिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन, ये सारे कोर्स काफी ज्यादा हाईलाइट हुए हैं। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज्यादा अभी फार्मास्यूटिकल कोर्सेज, देन मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैक्रोलॉजी, और इस तरह का हर एक कोर्सेज के लिए जा रहे हैं। मतलब मेडिसिन रिलेटेड सारे कोर्सेज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बाकी हमेशा हर साल से हम लोग जो जैसे इंजीनियरिंग के लिए भेज रहे हैं, कॉमर्स के लिए भेज रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए भेज रहे हैं, वो तो है ही। उसके अलावा मेडिसिन एंड ऑल इज बूमिंग नाउ। ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, जैसे लैब टेक्नीशियन हुआ, नर्सिंग हुआ, एनीथिंग, रेडियोलॉजिस्ट, जो भी है, ऑपरेशन थिएटर रिलेटेड एरियाज, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल Even एडमिनिस्ट्रेशन। yeah, that is what I was going to say. MBA in hospital management, ये भी हमें मिला है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर जानना चाहते हैं कौन कौन से कोर्सेज ज्यादा डिमांड में हैं या कहाँ कहाँ ज्यादा नौकरी है इन द पैंडेमिक एरिया,
medical health area mein health insurance, we will have a discussion about health insurance also very soon. ये सब areas बहुत demand में, और health care is becoming a very important area Yes. or important career. Thank you, Ananya. So Pankaj, মই Yes. এতিয়া অলপ question আছে army mechanical engineering or Bishobhushan doctor হবলৈ কিমানলৈকে study কৰিব লাগিব, startup কৰিব লাগে. So a lot of, and somebody is asked ki moi Singer ho bisare. singer hobo bisaru, Sibani singer. Okay. Hi. Also Sumi is asking, I want to become a singer. Also somebody Hi. said, how can I work in Google, Wipro, Microsoft? So very good. So shall I take Bishobhushan, mechanical engineering or mechanical scientist? See, any country where Bishobhushan goes to study will be the best country for mechanical scientists. You will make it big. Always remember this. Right. You are good at that job, you will do excellently. We have Dr. Abdul Kalam who studied in India only, no? To become such a great scientist. How does it matter? Right. So wherever Bishobhushan goes to study, that will be the best country. Okay. Right. So that's the way I look at it. Army, yes, all kinds of jobs are available. You Yes. can do it from class 11. You can join the Sainik Yes. school. And from this year, Hi. girls, Swali Balak, NDA join koribo pare. Hi. So National Defense Hi. Academy. National Defense Aru Academy. graduation or pisat, you can join accounts, you can join nursing, you can join becoming a doctor, you can join as an engineer. Hi. You can join in Right. the front forces as the armed person. You can become an Air Force pilot. You can Hi. become a Navy Hi. captain. Lot of Hi. jobs are there in the armed forces, right? So Hi. humanities, human resources are there. So all kinds, psychologists are there. Hi. All types of jobs are Hi. there. মই অসমীয়াতে কৈ দিছো এইখিনি স্যাৰ, অসমীয়াতে কৈ দিছো মাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক। চাইডিলে প্ৰশ্ন সুধিছে আৰ্মিত জইন কৰিবলৈ কি পঢ়িব লাগে, কি পৰীক্ষা দিব লাগে। চোৱা, ডিফেন্স বুলি কওঁতে আমাৰ তুমি এই আৰ্মিটো যাব পৰা, এয়াৰফৰ্চতো যাব পৰা, আৰু আৰ্মিত যাবলৈ হলে 12ত আৰ্টছ, সায়েন্স, কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যাব পাৰে। আৰু যদি তুমি নেভিত যাব বিচৰা বা এয়াৰফৰ্চত যাব বিচৰা, তেতিয়াহলে সায়েন্স 12ত সায়েন্স লাগিব, ফিজিক্স আৰু মেথছ, আৰু তেতিয়াহে তুমি এয়াৰফৰ্চ বা নেভিৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিব পাৰা। ইয়াৰ দুটা পৰীক্ষা হয়, অফিচাৰৰ কাৰণে মেইনলি দুটা পৰীক্ষা হয়। এটা হয় এনডিএ পৰীক্ষা, যিটো 12ৰ পিছত হয়। যদি এনডিএ পৰীক্ষা দি পেলাই তুমি তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং হয়, নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি ট্ৰেইনিং হয়, তাত তুমি জইন কৰিব পাৰা। আৰু যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত যাব বিচৰা, তেতিয়াহ'লে CDS বুলি এটা এক্সাম থাকে, কম্বাইন ডিফেন্স চাৰ্ভিচ। CDS পৰীক্ষা দি পেলাই তুমি আৰ্মি অফিচাৰ হ'ব পাৰা। আৰু এনডিএৰ ট্ৰেইনিংটো হয় পুনেত, নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি। আৰু যদি 12ৰ পিছত পৰীক্ষা, গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত যদি পৰীক্ষা দিয়া, তেতিয়া হয় ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমি দেহৰাদুনত আছে, তাত ট্ৰেইনিং হয়। তাৰপিছত অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি পায়। গতিকে প্ৰথমে ডিচাইড কৰি লোৱা তুমি আৰ্মি জইন কৰিব বিচাৰা নে নেভি নে এয়াৰফৰ্চ। যদি আৰ্মি জইন কৰিব বিচাৰা, তেতিয়া আৰ্টছ, সায়েন্স, কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমতে পঢ়িব পাৰা। যদি নেভি বা এয়াৰফৰ্চত যাব বিচৰা, তেতিয়া 12ত মেথছ আৰু সায়েন্স লাগিব। গতিকে এতিয়াৰ পৰা এনডিএ পৰীক্ষাৰ কেনেকে কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে তুমি হেৰিত চাই লোৱা, গুগলত গৈ পেলাই এনডিএ হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ এনডিএ এক্সাম, এনডিএ এক্সামৰ পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হয়, বিতং তথ্য পাই যাবা। ধন্যবাদ। Yes, sir. Please answer the next question. Bishobhushan, I will answer your questions later. Okay, because what I suggest is to me email kori dia, my personally answer koribo param. All right, so you have a lot of questions. Okay,
Nursing to I think Ananya answered very well. Nursing or bahut scope ase. Biology থাকিব লাগে in class 11 12 আৰু right, so 11 12 biology subject hole bhal. Okay. Second is in terms of how to become an astronaut. You can take up physics, chemistry, mathematics, biology. You can take up psychology. Whatever you love to do, please do it. You can take up farming. You can take photography. You can take geography. You take what you love and keep dreaming. This is what I learned from Ananya. Ananya had a dream. Ananya dream to ki asil? Traveling koribo. How many countries have you traveled, Ananya? More than 5. 5 countries. And which is your favorite country, Ananya? New Zealand. New Zealand. Huh. Have you all heard about New Zealand? Quick question. Please type it out in your chat box. What is the capital of New Zealand? Let me see how many of you can answer correctly. Ananya will tell us later. Yes, Pampy is running towards her. What is it called? Dance. Yeah, they Wellington. are. Manas Wellington. Sharma. Good. Very good try. Okay, is it correct? Yes. Wonderful. Very well done. Yes, Manas Sharma, Wellington. Bishwabhushan also Wellington. Very good. So I think our students know about New Zealand. So if you love Yeah, they watch traveling, cricket. They watch yes, cricket, those so they know. very I met good. a cricketer also on the way. Oh, very good. Pronounce me the name, I In think I your, forgot. in your flight, No, I mean there in we went to Hamilton. There we met. Hamilton. Okay. Very good. So you must have maybe met Mr. Congdon or somebody. Maybe. Okay. Very good. Why do you love New Zealand? That's a question for you. It's a really beautiful place and so quiet. I mean, within 1 kilometer you'll just see 5 people walking. So it's like not at all crowded, very beautiful, very calm, and actually the beauty has attracted me a lot. It's very beautiful. We almost have covered the entire New Zealand. We went for a month, almost 25 days, I guess. So seen a lot of it. Wonderful. Okay, somebody wants to join a multinational company. Friends, if you want to be in a multinational company and you are good in programming, finish your graduation, make a good application, your biodata, and start applying. Lot of companies are recruiting, and you can join India. Join Koribo Pari, or you can travel to other countries also. So a lot of students are doing that. And if you are good at algorithms and programming and languages, lot of opportunity is there. Keep doing it, and it is a very growing field. So please, opportunity, lot of opportunities are there. Okay. Yes, Ankur is saying, yes, I'm completing my graduation. So Ankur, I would request you to write to us, okay, at Rukmini Trust, and positively, my apunar biodata to Bhalkoro polish Korea. We will also help you how to face the interview, and you can go ahead. All right. So that's a very good thing that you can do. Okay. Also, those who want to join medicine, doctor, you have to take bioscience, biology, chemistry, mathematics, physics. You have to apply for the entrance tests like NEET in India, or you can apply to countries abroad. Marks to bhal hobo lage. You get selected, and then if you get a good scholarship, you can go and join the medical colleges there in China, in Russia. I'm sure Ananya can tell more countries where they allow MBBS. India practice koribar karone MCI er eta entrance exam ase MBBS korar pisat. Hey, exam to pass korile, you can get the registration for practicing medicine in India also. So maybe Pankaj can tell that in Assamese once.
So can you repeat it, because I didn't hear the name of the exam properly? Okay, one exam is NEET. NEET, yes, national. Yes, it's Entrance common entrance exam. exam. Yes. Yes, okay. That is for medical colleges in India. Yes. India MBBS koribar pisot NEET porikha to dibo lage. Foreign countries directly admission hobo pare based on merit. So even NEET is required. Tato NEET lage. NEET, yes, some countries require NEET. Some countries require NEET. So NEET is compulsory for all the places. I mean, like Okay, for okay. India also, and for Okay. Okay. So everywhere you have to apply for NEET. You have to appear for NEET. Thank you. I got this message, Ananya. Tarpisat, meritor karone, you get admission in Russia, in some East European countries, also in China. Practice koribar karone, Medical Council of India hetu exam ase. India doctor or registrar karone. Hi. That's what I'm trying to say. Hi. Jaishankar sir eta kotha koise je India medical পঢ়িবলৈ NEET exam to তোমালোকে দিব পাৰা আৰু কিন্তু বাহিৰত যদি ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো যদি মেডিকেল পঢ়িব বিচাৰা তেতিয়াও NEET exam to আজিকালি কম্পালসৰি কৰিছে কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা আছে তোমালোকে যদি বাহিৰত ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত মেডিকেল পঢ়া বা ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন কাজাখস্তান তাত পঢ়িলে কি হয় কিন্তু প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিব যদি এটা পৰীক্ষা ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলৰ পৰীক্ষা এটা থাকে এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰাৰ পিছতে ইণ্ডিয়াত প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰা গতিকে অকল বাহিৰত মেডিকেল পঢ়িলেই নাভাবিবা ডক্টৰ হম বুলি ডক্টৰ হোৱাৰ পিছতো ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলৰ পৰীক্ষাটো দিব লাগিব Medical Council of India, MCI. Medical Council of India পৰীক্ষাটো দিব লাগিব Right. Sir, there is a question about the startup by another students. I would like to answer that also because Please. I did it myself. I failed many times, then I little bit of success I saw, so I would like to answer it. So এখানে এটা এজন ষ্টুডেন্টে প্ৰশ্ন সুধিছে হিৰক নামৰ প্ৰশ্নতে ষ্টাৰ্টআপ কেনেকে কৰিব পাৰি আজিকালি ষ্টাৰ্টআপ শব্দটো বহুত ট্ৰেন্ডিং হৈ আছে চাৰিওফালে আইআইটি এমবিএ ইনষ্টিটিউট সবতে সব ষ্টুডেন্ট বিলাকে ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বিচাৰে ষ্টাৰ্টআপ আৰু আমাৰ ভাৰত চৰকাৰেও বহুত উৎসাহ যোগাই আছে ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে গতিকে ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে প্ৰথমতে সাধাৰণতে তিনিটা বস্তু লাগিব প্ৰথমতে আইডিয়া এটা মই কি কৰিম হা আৰু মানে কিবা যদি তোমালোকৰ আহে বাহে চোৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে নেকি মাৰ্কেটত বা ঘৰত বা সোসাইটিত সেই প্ৰব্লেমটোৰ এটা সলিউশন ভাবা বোলে এইটো সলিউশন আছে এইটো সলিউশন আজিলৈকে কোনেও দিব পৰা নাই গতিকে মই এই সলিউশনটো দিছো ঠিক আছে এইটো হল আইডিয়েশন আইডিয়া কিন্তু অকল আইডিয়াটোৱে এনাফ নহয় আইডিয়াটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই সলিউশনটো ভাবিলা তাৰপিছত ভাবা এই আইডিয়াটো মই কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰিম ঠিক আছে তো এইটো আহে ইমপ্লিমেন্টেশনৰ পিছত মানি এইটো কৰাৰ ফলত পইচাও আহিব লাগিব পইচা কেনেকৈ আহিব এইটো কাম কৰাৰ গতিকে এইটো কৰিম নতুন বস্তু বনাম বা এনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা বনাম বা কিবা নতুন প্ৰডাক্ট এটা বনাম ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব অকল ভাবি থাকিলেই নহব কাৰণ আইডিয়া সবৰে থাকে মেইন কথাটো হৈছে ইমপ্লিমেন্টেশন আৰু তাৰপিছত এইটো কৰি পইচা কেনেকৈ আৰ্ণ কৰে গতিকে এটা ৰেভিনিউ মডেল এটা লাগিব আৰু তাৰপিছত ষ্টেজ আছে ফান্ডিং আছে এইটো পিছৰ অৱশ্যে কিন্তু বেলেগৰ পৰা ফান্ডিং লোৱাৰ আগতে তুমি নিজে সাকসেস হৈ দেখুৱাব লাগিব তেতিয়াহে ইনভেষ্টৰ আহিব যে এওঁলোকৰ এই আইডিয়াটো ভাল লাগিছে এইটো আইডিয়াত মই ইনভেষ্ট কৰিম গতিকে নিজৰ প্ৰথমে আইডিয়াটো ডিসকাস কৰা এনে সৰু লেভেলত আইডিয়াটো ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা আৰু যদি আইডিয়াটো সাকসেস হয় ইনভেষ্টৰ পাবা আৰু এইখিনিত আৰু এটা কথা আছে নাভাবিবা যে আইডিয়া এটা পিছতে মানুহজন মানে সফল হয় আনকি ডাঙৰ আমাৰ পাৰ্সোনালিটি মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ বিল গেটছ তেওঁলোকে বহুতবাৰ ফেইল হৈছিলে বহুতবাৰ ফেইল হোৱাৰ পিছতে সাকসেসফুল হৈছিলে গতিকে ট্ৰাই কৰি থকা এতিয়াৰ পৰা আজিকালি স্কুল বিলাকতো উৎসাহ যোগোৱা হয় ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে কলেজতো উৎসাহ যোগোৱা হয় গতিকে নিজে ভাবি আইডিয়াটো ইমপ্লিমেন্ট কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা এইখিনি Yes, you can continue. I think I also learned about startup or key
কি কৰিব লাগে, and I think very important points you have touched, and the first thing which you said is absolutely right. Idea to লাগে, আৰু আজি অনন্যাৰ সাথে কথা পাতিবৰ পিছত মই ক'ব পাৰো ড্ৰিম লাগে, স্বপ্ন দেখিব লাগে। নিশ্চয়। So you must have an idea, you must have a dream. Join these together and you will make a successful startup. I mean, I'm repeating this again and again because Ananya thought she can become an air hostess and travel. ভ্ৰমণ কৰিবলৈ air hostess হলে ভাল হব। But she's not an air hostess today, she is a career counselor. And hey, academics are connected আছে, students are help কৰি আছে, আৰু worldwide travel কৰি আছে, such a wonderful thing. She's doing such a noble thing. Okay, so I must really compliment Ananya for what she's doing. Students are very good initiative, and you have also helped students to see how to go abroad. Students are medical courses, medical careers is in demand now, apart from engineering, IT and management, as you said. And startups are a great idea, as we discussed today. There are a couple of questions related to dance and music. Fine arts, Jayashil was there with you. You should have asked a question. Jayashil, or she would have answered best. Jayashil, at a answer she had given कि आप लोग जो भी फाइन आर्ट्स करेंगे आप प्रैक्टिस कीजिए, और जितना लर्निंग कीजिएगा, नया नया चीज सीखिए, तभी जाके आप फाइन आर्ट्स में अच्छा होंगे। बट एक सीक्रेट बता देता हूँ, इसके पहले मैं खनिंद्रा को बोलता हूँ कि थोड़ा आप अपना पोल चालू कीजिए। आज का हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स लोग निकलिए मत, आपका पोल खत्म होगा तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो प्लीज स्टे बैक, आप अपना पोल कंप्लीट कीजिए। खनिंद्रा, आर यू देयर? यस सर। थोड़ा पोल चालू कीजिए। मैं उनको एक क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस न्यूज देने वाला हूँ, एक्साइटिंग सस्पेंस न्यूज। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছো, এটা পোল হ'ব আমাৰ তোমালোকৰ মতামত সম্পৰ্কে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ ওপৰত। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি স্ক্ৰীনত দেখা পাব আমাৰ পোলটো, অনুগ্ৰহ কৰি এনসাৰ কেইটা দি পেলাই সাবমিট কৰা যায়। And those who answer will get a certificate. আৰু যিসকলে উত্তৰ দিব তেওঁলোকে এখন সাৰ্টিফিকেট পাব। খনিন্দ্ৰ, खनिंद्रा, आप हैं वहां पे? yes, there may be some network issue. Khanindra is trying. Okay. Yeah. Till Okay, Khanindra starts this poll, you can answer some questions. Yes. So जो basic things है आपको, जो हाँ, poll is ready. So there are 4 questions. Please जो आंसर करेंगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। Quick. ভুল শুদ্ধ বুলি একো নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যিটো শুদ্ধ বুলি ভাবা, তোমালোকৰ মতে যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো উত্তৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰা, সিলেক্ট কৰি পেলাই সাবমিট কৰা। প্ৰশ্ন কিনা মই পঢ়ি দিছো বাৰু। তোমাৰ সপোনৰ কেৰিয়াৰত কি বিচৰা? 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যশস্য, সফলতা, মনৰ শান্তি আৰু ধন। কোনো শংকাবোধ নকৰি নিজৰ যি ভাবিছা সেইটো সিলেক্ট কৰা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, have you made your career choice? তুমি তোমাৰ কেৰিয়াৰ নিৰ্বাচন কৰিছানে? হয় নহয় এইটো সিলেক্ট কৰা। পিছৰ প্ৰশ্ন,
Has Jivan Jatra helped you in planning your career? Jivan Jatra তোমার career পরিকল্পনা কৰাত সহায় কৰিছেনে? এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ দিয়া। পিছৰ প্ৰশ্ন, will you recommend Jivan Jatra to your friends? তুমি তোমাৰ বন্ধু-বান্ধৱীক জীৱন যাত্ৰাৰ বিষয়ে জনাবানে? উত্তৰটো দিয়া আৰু তাৰ পিছত submit বাটনটোত ক্লিক কৰি দিয়া। কলনে উত্তৰ দিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল? হয়, অংগিকা সাবমিট কৰিছে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে সাবমিট কৰা নাই, মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছো সাবমিট কৰিবলৈ। সকলোকে চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সাবমিট কৰে তেওঁলোকক জীৱন যাত্ৰাৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব। আমি মাত্ৰ প্ৰায় 50 জন মানৰহে ৰেছপন্স পাইছো। আমাৰ 83 জন আছে। বাকী সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকো মই অনুৰোধ কৰিছো, কাৰণ ইয়াৰ ভুল শুদ্ধ বুলি কোনো কথা নাই। নিজৰ মনে যিটো কৈছে সেই উত্তৰটো সিলেক্ট কৰি পেলাই সাবমিট কৰা। আমাৰ কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আকৌ প্ৰশ্ন সুধি আছে। আমি আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ। Jay, I think you should unmute yourself first. अच्छा, और बस बंद कर दीजिए पोल कनिंद्रा। और आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग को कोई भी प्रश्न है कभी भी आप जरा हमको वेबसाइट में भेज दीजिए या कनिंद्रा जीवीएम ग्राम्य विकास मंच को भेजिए। हम लोग जरूर उसका जवाब देंगे, पर्सनली जवाब देंगे। ओके, एट ऑल पॉइंट्स। 1, जो मैं आपको सस्पेंस बताने वाला था, अक्टूबर 10 आप ही के पास से जोरहाट से आपको you will have a fantastic dance artist, theater artist and handicraft artist जिनका उनका स्टूडेंट्स लोगों का बैंड है। वो बैंड का नाम है नोई बैंड। जोरहाट और पड़ा बच्चा लोग का बैंड है नोई NOI बैंड, आप चेक कर सकते हैं। एंड नोई बैंड जिन्होंने बनाया वो आपके साथ बात करने आ रहे हैं। उनका नाम है शिल्पिका बोर्दोलोई। She will come on October 10th at 5 PM on Sunday. So आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और आप जो आपको डांस, म्यूजिक, थिएटर, फिल्म्स, ये सब में काम करना पड़ेगा। शी इज ऑल्सो अ कराटेका। वो मार्शल आर्ट्स की भी बहुत अच्छा ज्ञान रखती है। तो आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट्स भी जानती है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाना जानती है और अपना बैंड भी चलाती है, बच्चों लोगों का बैंड। So you will love meeting her and you will love getting a lot of knowledge from her. आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। आपके दोस्तों को भी बोलिए, आपके पेरेंट्स को भी बोलिए। आप जितना ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे आप लोग को अच्छा रहेगा। Okay, and more importantly, today I think I leave the onus to Pankaj to thank Ananya for lovely tips she has given today. So yeah, all to you. হয়, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। তাৰ আগতে মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে এটা কথা ক'ব বিচাৰো। তোমালোকে অসন্তুষ্ট নহবা, কাৰণ আমি মাহেকত 2বাৰকৈ আমি আহোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ পেলাই। গতিকে যিসকলে আজি উত্তৰ পোৱা নাই, নিশ্চয় আমাৰ নেক্সট এপিছডত তেওঁলোকে উত্তৰবিলাক পাব। কাৰণ প্ৰতি এপিছডত আমাৰ এজন স্পেচিয়েলিষ্ট থাকে এটা বিষয়ৰ ওপৰত। গতিকে keep watching and you will get all your answers. আৰু এইখিনিতে মই ধন্যবাদ জনাইছো আজিৰ বিশিষ্ট অতিথি অনন্যা সেন শৰ্মাক। তেখেতে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বাৰুকৈ উৎসাহিত আৰু পঢ়া-শুনা কৰাৰ কাৰণে, বিষয়ত অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিছে। আৰু আশা ৰাখিছো আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এতিয়া
And thanks to you, sir, especially. And because of you only, like this is taking place, and our students are benefited. And thanks to Master Vivian, our Prithibukhon Dekada, আৰু নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ, আমাৰ ষ্টেট লাইভলিহুড মিছন অসম, আৰু সমূহ কৰ্মকৰ্তা খনীন্দ্ৰ, মিণ্টু আৰু the volunteers. মানুহ আৰু সৰ্বশেষত মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ কাৰণে আমি আজিৰ অনুষ্ঠানটো আমি সফল হোৱা বুলি ক'ব পাৰো, কাৰণ তোমালোক উপকৃত হৈছে আৰু এই আমাৰ উদ্দেশ্য, আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ জনালো সকলোকে। And now over to you, sir. Thank you. Bhal thakibo সকলে. All right. And thank you, Ananya, once again for your time. Thank you so It was much. very nice Thank you. meeting you. Thank you. Thank you. Thanks everyone. Thank you so আকৌ much. লগ পাম দুই সপ্তাহ পিছত।